Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. After hiatus since November 17 due to canal maintenance, the release of raw water from the Tillari Reservoir to Goa has commenced early this morning. This development comes as a relief for the long-standing water issues faced by Porvorim and its surrounding areas. According to the Water Resource Department Minister Subhash Shirodkar, the repaired main gate allows the uninterrupted flow of water, and it is anticipated that the water supply will reach Porvorim by 4 to 5 p.m. tomorrow. The resumption of raw water flow from Tillari Reservoir to east waterways in Goa. जे कालवे आसात कॅनल्स आसात ताची दुरुस्ती करपाक संबंधी चड करून महाराष्ट्रांतल्या भागांत ती दुरुस्ती करपाक जाय म्हणून 8 नोव्हेंबराक कॅनल बंद पडलो आनी सादारणशे 22 नोव्हेंबराक कॅनलाक उदक येवपाचें आशिल्लें. 22ची ताणी मागीर आनी 2-4 दीस मागून घेतले आनी 26 तारखेर उदक सोडटा अशें म्हटलें. पूण महाराष्ट्रा सरकाराचे जे इंजिनियर्स आसात तांणी तांची कॅनलाची दुरुस्ती पूर्ण जावंक नाशिल्ली. सादारणशे 2-4 दिसां पयलीं ते दुरुस्ती पूर्ण जाली सगळी कॅनलची आनी जेन्ना गेट उबारपाची तयारी जाली म्हणजे गेट लिफ्ट करपाक जाय उदक सोडपाक तेन्ना गेट उचलना जाली जरा सुद्दां म्हणजे तसूभर सुद्दां हालना जाली. आनी ते न हालपाक कारण कितें जर जाय जाल्यार भितरली उदकाचो प्रेशर जो आशिल्लो पयलीं जो डॅमा भितर उदक आसा ते उदकाचो प्रेशर जो आशिल्लो पयलीं तो खूब हेवी दर वर्सा तसो आसतात ना अशें न्ही. पूण कालांतरान जाता कितें की गेट्स आनी गेट्साचे काही भाग जुने तशे जाले तातूंत भितर मागीर अशें जाम जावपाचें वगैरे आनी दुसरें अशें आशिल्लें की पयलीं ती गेट मातशी वयर सकयल मुवमेंट जाता जेन्ना ती म्हयनेभर मायजूच म्हटल्यार बंद दवरली तेन्ना ती जॅम जाली आनी गेट उचलना जाली आनी त्यामुळे एक मोठो प्रस्न चिन्ह म्हणटा अशें मुखार उबी रावलें की कशें कितें करतालें काय म्हणून. कारण ताका जॅक्स दिवपाक मेळना. जॅक्स जर गेटीक दिले उगडपा संबंदी जबरदस्तीन करून उगडपाक गेली जाल्यार ती तुटूंकूय शकताली आनी तुटली जर जाय जाल्यार सगळें उदक वता आशिल्लें. आनी त्यामुळे मागीर नंतर टॅक्निकल लोक जे आसा पयलीं ते पुण्यातल्यान हाडचे पडले आनी त्या टॅक्निकल लोकांनी येवन जवळ जवळ 20 सुमार कामगार काम करताले. गेटीत सकाळी 5:40 आज उदक सोडिल्लें आसा आनी हे उदक दोडामार्गाचेर आतां पर्यंत क्रॉस जालें आसतलें. दोडामार्गा साकून ते पर्वरी पावो पर्यंत कारण आमी टोटली कॉन्सन्ट्रेट केला की सगळें उदक पयलीं पर्वरी येवचें अशें. कारण पर्वरीचो ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा तो बंद आशिल्ल्या कारणान फाटल्या म्हयनेभर मायज त्या लोकांक ते उदकाचे हाल जाल्ले त्रास जाल्ले आसा. ऑफकोर्स टँकरांनी उदक लोकांक मेळटालें ना अशें न्ही पूण टँकराची सप्लाय वेगळी आसता आनी हाजी सप्लाय वेगळी आसता टॅपाची सप्लाय आनी त्या अनुसार पूर्ण सगळे उदकाचें डायवर्शन आसा तें आमच्या पर्वरी केल्लें आसा. आनी म्हजे हिसपान फाल्यां सांज पर्यंत मॅक्सिमम फाल्यां सांजचे 6 पर्यंत उदक पर्वरी पावूंक जाय. However, the joy of Christmas in Daler and Kunkeni was incomplete without the essential element of water. Residents in Goa, especially in the north, were grappling with severe water shortage for basic necessities. However, with the completion of the main gate repair works, the Water Resource Department announced the resumption of pumping raw water from Tillari to parts of Goa. एक सर्वसामान्य नागरीक म्हणून कित्याक म्हाका घरान उदक येयना आमच्या साळगांव मतदारसंघांनी उदक येयना त्यामुळे वचून ते पाहणी तरी करुया बा कितें एक्चुअल सिच्युएशन आसा तें. पण हांगर येयल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें कितें हे कॅनल आसा पळय ते ड्राय पडलेले आसा आनी काम अर्दवट आसा. आतां पयर WRD मंत्री डॉक्टर सुभाष शिरोडकर आमकां सांगलें कितें 4 दिसांनी तुमकां रेगुलर उदक येतलें म्हणून. आतां उदकाचो ताना पता ना. आतां मंत्री खोटे कित्याक उलयता तें म्हाकाय खबर ना. तशेंच काल मुख्यमंत्र्यान एक जाहीर सभेक सांगलें कितें गोवा खंय नंबर 1 आसा हर घर जल आनी शौचालय. हांव मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदतां तुजे नळ हे प्रत्येक घरान त्या बद्दल दुमत ना पण त्या नळांचें उदक काय येना ही दखल घेवची. हें सरकारान बाबा जनतेक सांगचें आमी तुमकां नळ दिल्या जल तितून ना म्हणून. शौचालयाचें हांव कांय उलयना पण आमकां म्हत्व आहा उदकाचें. आयज 6 म्हयने साळगांव मतदारसंघाची जनता स्पेशली उदका खातीर त्रस्त आहा हेची कोणूच दखल घेयना. जो तो उठ्ठा आनी इव्हेंटान बिजी आहा सरकारी मंत्री म्हूण आमदार म्हूण जशें तांकां कितें बाबा ते इव्हेंट करपाकूच लोकांनी निवडून दिल्ल्या भशेन आसा. मेन कशें आसा आमदाराचें काम कितें आसता पयलीं ज्यो 4 गोश्टी आसा पळय त्यो वेवस्थीत दिवपाक जाय ड्रेनेजी लायट रस्ते आनी स्पेशली उदकाची. पण लोकल MLA म्हण जावं आमचो सरपंच म्हूण जे मेंबर निवडून येता पळय तांकां अजिबात पडलेलें ना. ते बिजी आसा फक्त कितें प्रोजेक्ट कशें येतले तें परमिशनां कशें येतले तो विशय वेगळो. पण आयज 6 म्हयन्याची साळगांवची जनता पळय उदका खातीर त्रस्त आसा न्हू हाका जबाबदार कोण. खरें म्हणशालें मुख्यमंत्र्यान एक विजीट करची आमच्या गांवांक आनी स्पेशली हांगरूय मुख्यमंत्री येवन वयचो कितें परिस्थिती ती पळोवची. Prasad Polji and Sanjay Naik for Herald TV.
Tension gripped the villages of Ramtole and Sainagar in Aldona as residents vehemently halted the ongoing construction of a material recovery facility shared by the Aldona Panchayat, citing concerns about its proximity to a river temple. The project, initially initiated following Panchayat approvals, faced strong opposition from the locals who claims it violates High Court orders. पण तुम्ही कितें म्हणटात तातूंत तुमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची ह्या टायमार फक्त सिच्युएशन हँडल करपाक हांव तुका बाकीच्या हेचेर म्हणना तेच तुमी जे म्हटल्यार आमी पंचायती कडेन डिस्कस करूंक सोदता जावं उलोवंक सोदता कितें तरी सॉर्ट आउट तें तुमी पंचायत बॉडी कडेन वचून करचें पडटलें पूण तें उलयलें म्हणून सॉर्ट आउट जातलें अशें ना की तेंकां कायदेशीर कितें आहा लिगल कितें आहा तो बाजू तेंकां पळोवची पडटली तशें कितें वर्कआउट जावं तुमकां आयचो दीस दिता आयच्या दिसान तुमी तेंकां एप्रोच जाय कितें आहा तें तुमचें सॉर्ट आउट करात कळ्ळें आणि तुम्ही जे आता परमिशन जे ते म्हणला पळय ते परमिशन बीन तांच्यांनी डॉक्युमेंटेशन दिल्लें आसा कळ्ळें न्ही हांव म्हजो रिपोर्ट आहा तो हांव डेप्युटी कलेक्टराक सबमीट करतलो आयच्या सिच्युएशनाचेर कितें जालां किपींग इन टू मायंड भुरगीं आसात आनी कितें आहा जाणटी आहात बायलां आहात ते सिच्युएशन हाती भायर वचून आनी विशय मॅस जावपाक नाका म्हणून तो रिपोर्ट सबमीट करतात तुम्ही आजच्या दिसान कितें तें तुमचें सॉर्ट आउट करून घेयात ओके सर हांव एकूच मिनिट मुद्दो आमकां आमी ह्यान पयलीं सांगला की आमकां मुद्दो MRF शेडीचो मुद्दो नासलो फक्त तो आनीक खंयच्या जाग्यार शिफ्ट जावचो अशें आमकां दिसतालें कारण इतल्या लागीं MRF शेड घालून ही घाण जी आहा पळय ती लोकांच्या प्रत्येकाच्या घरान पावच्या परस ती आनीक खंय व्हेल्ली हेंच आमकां जाय आसलें हांगासर आमी कोणाक मारूंक येवंक जाय आमी कोणा कडेन झगडी करूंक जाय सगळें पिसफुलूच आमी प्रोटेस्ट केला आनी सेकंडली थोड्यो गजाली अश्यो उत्पन्न जाल्यो की भुरग्यांचे येयले भुरगीं म्हणजे फुडले फ्युचर आमची भुरगीं ती फुडले जनरेशन ते जनरेशन जर आतांच जर त्या भुरग्यांक आमी ती घाण दाखयतात जाल्यार फुड्यान भुरग्यांचो फ्युचर कितें उरलो तर हांगा कोण हांगासर आमी MRF शेडीच्या नांवान जावं कितें आहा तेजेर पयसो करूंक येवंक ना कोण हांगासर आमचो म्हणणें इतलेंच ही MRF शेड हांगासर नाका ती आनीक खंय व्हरा आम्ही कशीच थांबवची आमच्या देवाक लागून गेला पळय ते एक दीस हांगा येवंक ना आमचे कडेन आनी ह्यो सरपंच सांगता तुमी रातच्या 12 10:30 तुमी तेका आपयता चोडू म्हण गांव भोंवतना फ्लॅटी घेवन भोंवतना तें कळना आता एक कोणा तुमकां धमकी दिली पळय तेजेर कितें एक्शन करतले तुमी कंप्लेंट करतले सगळे सरकारूय तेंचो पण तुम्ही रिटर्न कंप्लेंट करतले ते कोणाच्या नावार ती रिटर्न कंप्लेंट करतले काय विचारता हांव A collision involving multiple vehicles occurred when a Telangana registered car crossed into the opposite lane and collided with a motorcycle and 2 other cars at Porvorim on Tuesday afternoon. The driver of the Telangana registered car stated that the accident took place because a tire burst, resulting in a loss of control. The motorcyclist sustained injuries and was transported to the hospital for medical treatment. Porvorim police stated that although an alcometer test was conducted on the Telangana driver, it turned out to be negative. A case has been registered under the MV Act and ASI Sanjeev Salunke is conducting the investigation under the supervision of Porvorim PI Rahul Parab. यहाँ से आ रहे थे बाद में हैदराबाद जा रहे तरफ का लेफ्ट साइड का टायर है ना स्टार्ट हो गया टायर घुमा करा बटन एकदम डाउन पे है ना गाड़ी रास्ता एकदम पे आ गया गाड़ी ऑफ साइड में कार होगा मिस्टेक किसका है मिस्टेक इसका आगे टायर था कंट्रोल नहीं हुआ ड्राइविंग में बैठा टायर फट गया ड्राइविंग कर रहे थे आम्ही वचारले त्याची पहिले TS पासिंग रॉंग साइडीन येयली 2 व्हीलर काराक हिट केली पहिले तेणे त्याच्या उपरांत त्याने सेलेरो काराक उडयलो बाय चान्स ती स्पीड जाऊन ती माझ्या गाडीर येयली तो फुल ऑन रॉंग साइडीन आम्ही आमच्या लेनान वयताले कोणाक लागला हितून कितें 2 व्हीलर काराक मातशें लागला ते सेलेरो मातशें भुरग्याच्या त्या वाटेक लागला 2 व्हीलराक लागला ओके. In a bold move to address the growing concerns surrounding illegal fish sales, the fishermen of Kurka have united to demand action against those operating without the required fish selling cards. The community, spearheaded by local leaders, submitted a memorandum to the Director of Fisheries, urging immediate intervention to curb this unlawful practice. आज आम्ही फिशरीन मेळपाक गेले एक फिश सेलर कार्ड फिश सेलर म्हणजे जे कार्ड करपाचें नुस्तें कोण विकता तेणी कार्ड करचें पडटा
आनी हे वर्सा कडेन रिव्यू करचें पडटा. आमी सांगपाक आयले डायरेक्टर की आमी रेडी आहा हें कार्ड केलें आनी पयलीं केलेलें आमी. आयज तूं पयलें आसतालें रस्त्या सायडीक बायलो लोक कितले नुस्तें विकता गांवांनी भोंवन विकता. हिकाणें ID कार्ड ना ते फिश सेलर कार्ड ना कसलें कितेंच ना हिकाणें चोरी नुस्तें हिका कोण बंदूय करिना. आयज आमी डायरेक्टराक मेळोंक गेले तेन्ना डायरेक्टर सांगता हें आमचें काम न्हू म्हणून ते पंचायतीन बंद करपाक जाय. पूण कार्ड इश्यू डायरेक्ट फिशरी करता न्हू जाल्यार हांव विचारूंक सोदतां कोणी बंद करपाचें हे इल्लिगल नुस्तें विकता तें. आयज पळयलां तुमी रस्त्या सायडीक कितले जाण शिणाणे कितले बांगडे विकता आनी हे आयज अशें तर वाडत रावलें एक साल गोंयचो म्हाका दिसना हे गोंयचे कोण नुस्तेकार उरला तेवूय विकतले काबार सगळे काबार जातले. ताका लागून हांव मागता डायरेक्टराक जावं ते पंचायती कितें आहा तुमचे एरियेन कोण नुस्तें भायले विकता इल्लिगल जावं कार्डा नासतना तिंका सगळ्यांक बंद करचें म्हणून इतकीच आमची मागणी आसली डायरेक्टराक. जे पळय भायले कोण विकता हिकाणें कार्ड लेगून ना आनी तुमी बाजारान चॅक करूंक शकता. रस्त्याचेर ते कोण विकता तिकाणें वचून पळोवपाक शकता. तिकाणें कार्डूच ना आनी वयल्यान तिंका सगळें तिका कोण विसरत नाय आनी कोण तिंका सांगनाय. आनी जरी तर एक गोंयकार कितें रस्त्या सायडीक जावं नुस्तें विकूंक बसता जाल्यार सगळे पंचायती म्युनिसिपालिटी सगळे हिंका त्रास जाता आनी तिंका काडपा आनी भायल्यान कोण काडिना. Politicians are not allowing police reforms as it does not want to lose its control over the force. Former Commissioner of Police Mumbai and a son of the Goan soil, Julian Ribeiro, people force needs good leaders. The government should appoint top-ranking police officers who are acceptable to the people, but that is not happening. The political leadership appoints wrong people sometimes. This is affecting the image of the police force, Ribeiro said. In conversation with writer Vivek Menezes at the launch of his latest book, Hope for Sanity, a collection of his selected writings from 2002 to 2021. This is the question I really don't know how to answer, but I just write when I feel like it. And the first time I wrote was when the editor of the Times or the Indian Express, one of the two, I don't know who, phoned and asked me to write on a particular subject, which I agreed to. And that is how it started. Then I felt that why can't I sit down and write? Even this morning, I'm on holiday, but I felt that I was doing nothing, so I wrote. I written an article on a colleague of mine, not in the police, he's a doctor, who does work for others, and I just sat down and wrote it. So when I go back, I'll send it as my contribution. Let people know that there are persons who work for others, who are willing to help people to come up to make their situation in life better. And there are many such persons whom I know. But this one I've worked with very closely for the last 30 years, ever since I returned to the Navy, and I think it was worth it time. Members of the Street Providence met with the Chief Minister Dr. Pramod Sawant to address the prolonged delay in receiving allocated funds. The meeting served as a platform for the organization to bring to the CM's attention the financial challenges that have faced for the past 2 years. Street Providence, known for its commendable work in aiding the section of society, sought an ordinance with Chief Minister Dr. Pramod Sawant to discuss the financial support outline for their initiative in the state budget. The organization expressed concern over the significant delay in receiving the allocated funds, impacting their ability to effectively carry out their programs. Story by Prasad Polji for Herald TV. आज ही परिस्थिती आमकां कित्याक फेस करची पडली कित्याक 2 वर्सां अशेंच पास जालेले आसा. Directorate of Women and Child did not act on continuous visits made to the department by our Donald Fernandez, and that's the reason why आमी ह्या परिस्थितीन पावले. हे आमी सरळ आमी सीएमाक सांगले की तांचे इनएक्शनाक लागून हे आतां ते म्हणटा कितें फायल मूव केल्या टू द फायनान्स डिपार्टमेंटाची एप्रुवल मेळटले म्हणून आमी आतां एक क्वेश्चन मार्क आसा. अल्टिमेटली सीएम हॅज टू एप्रूव. ताणें पळय एश्युरन्स पळय दिलां. अल्टिमेटली सीएम हॅज टू एप्रूव बिकॉज सीएम हॅज assured that he is going to solve our problem in the forthcoming budget. The
जे पळय आमकां पळय लुकसाण पळय जालां 2 वर्सां ह्या कित्याक लागून जालां कित्याक बिकॉज ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ विमेन एंड चायल्ड ताणें इन्शुरन्स दिला आनी मागीर इन्शुरन्साचेर तेणी हें घेवंक ना एक्शन घेवंक ना. The Passport Department has cancelled 140 General Goans passports who have their births registered in the Central Registry of Births, Lisbon, Portugal. Miki Pacheco highlights that the Environment Minister Alexio Siqueira also has his birth registered in Lisbon on 27 March 2001, despite him being born in Mombasa, Kenya on 16 April 1957. Miki Pacheco demands that if the Passport Department has revoked 140 General Goans passports, then he must also take action against Environment Minister Alexio Siqueira. गोया आयज 140 आमचे गोंयकारांक तेंचे बर्थ रजिस्टर पोर्तुगालाक आहा म्हणून केला म्हणून रँडमली सुमार 140 लोकांचे पासपोर्टी कॅन्सल केले. तो नाव ऑफ कॉमन लोकांचे. आता म्हजो हिका एक विशय आहा. गोंयच्या सरकारान जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर आहा Alex Siqueira, he is born in Mombasa, Kenya in 1957. पण हाची बर्थ रजिस्टर केलेली आहा 27 मार्च 2001. आणि म्हाका हिंगा डॉक्युमेंट आहा. हांवें आयज एक लेटर केल्या पासपोर्ट ऑफिसराक. फॉरेनर कॅनॉट इन द गव्हर्नमेंट. The foreigner. The Portuguese country जल्मता बाबा जो मनीस 1961 पयलो जल्मला आनी तेंची बर्थ तेजो रजिस्टर केला आनी तेका आसेन नंबर मेळलो म्हणटच दॅट इज कन्फर्म दॅट ही इज सिटीजन ऑफ दॅट कंट्री. आनी हे पळोवनूच आयज पासपोर्ट ऑफिसरान सुमार 140 पासपोर्टी कॅन्सल केले, रिवोक केले. म्हाजी हीच मागणी आसा. बारीक समाजाक त्रास जावपाक पावना. तसले आहा जाल्यार तशें आसा जाल्यार आयज ह्या सरकारान मंत्री आहा तेजी पासपोर्ट रिवोक करपाची. ना करिना जाल्यार 140 लोकांच्यो कॅन्सल केल्या त्यो रिटर्न करपाच्यो. The Panjim traffic cell booked a motorcycle rider for noise pollution violations on Wednesday. The rider, identified as Imran Kalburgi, residing in Indira Rangar, Chimbel, was riding a Kawasaki Ninja motorcycle, which was equipped with a modified exhaust silencer, contributing to noise pollution. Acting under Section 192 of the Motor Vehicles Act, which prescribes standards for road safety, noise and air pollution, the Panjim traffic cell intercepted the rider in Panjim. Imran Kalburgi was booked for the violation and the police impounded the motorcycle. Health Minister Vishwajit Rane said that if Vijay Sardesai has filed petition in the court, then it is for the betterment of the people of South Goa. He has done it for the justice to this hospital. Minister Rane further said that only providing facilities and equipments is not enough. We need specialized doctors also, and for that all the contractual posts will be filled up soon. Minister further assured that within 2 to 3 months everything will be on a track. टाइम तशें नासता. आतां आयक म्हणजे 2 मिनटां. तुमचोच कलिगाक कोर्टाक वयचें पडलें. हाउ डू यू लुक एट? No, I don't look at it in any way. He has gone to ask for justice for this hospital, and I am saying that this has to be done. I am not debating on anything. Tomorrow, even if I file an affidavit, it will be in compliance that within so many months I will complete it. But the reason is also you have to understand is that I must also get now we have contractual posts we have got. I think director has now moved the file. It's coming to the cabinet. So that all the contractual posts which are there, they will be filled up.
These are on contract basis. We need doctors also. It is not only having the equipment. You need doctors also to run the facilities. Two things are required. Cath lab was assured by our government. Cath lab has to become a reality in the South Goa District Hospital. Second, neurology and neurophysicians are required in case of accidents, and orthopedic surgeons. We need these three main things. Other things, then we can figure it out how to do it. And we need this at this moment. We are going to make sure this happens. Mr. Vijay Sardesai is a good friend of mine. If he files a petition, he's filed it on the people of his constituency and peripheral to get the benefit. I have no this thing about it. I am telling you also, my affidavit will be within next 3 months or 4 months. No, 4 months. But I need also doctor. I have told doctor. She knows. I have also told her that she has to advertise all the posts. I spoke to the Honorable Chief Minister also. He has said to put up a comprehensive file one time so that all the posts are there. And we need doctors. It is not easy to get doctors. You may get a medical officer, but to get a super specialist is very difficult. So we have to sit down and create that salary structure we were talking about. Sir, this South Goa hospital has attained the tag of referral hospital. No, how long does what? Do you have the statistics? How many cases are referred every day? Your own colleague says. You give me the statistics now. I am waiting. Your own colleague No, you tell me how many is referred to Goa Medical College every day. Your own colleague said. It's not like that. My colleague is saying that you make it fully functional. It should not become a referral hospital. Even he had mentioned that it is termed as a referral hospital. Termed with all these facilities which are to be put here, we are doing. We are doing and we will do it. It is my responsibility. Tomorrow, ultimately, I cannot push it on somebody else. If tomorrow Vijay raises a point, as a health minister, I am ultimately accountable. That means I have failed in my duty. But I will not fail. I will take another 2 to 3 months max to max and try to put it on track. And we have elections also coming up in the middle. So before that, we have to see that we move fast in the next month. For 27 December Parkone in a Konkani Riddles contest today, we have Helen Fernandez presenting a Parkone all the way from Florida, USA. Helen is an ex-teacher from Santa Cruz High School, living now in Florida for the past 34 years. She currently runs 2 preschools in Florida, USA. She grew up in Kavelosi, Salsett, Goa and is married to Mr. Ross Fernandez from Orly, Salsett. Her love for our mother tongue Konkani is evident despite being away for decades. She loves Goa and visits her motherland more often. Enjoy this 9th Parkone of the contest, Parkone Kide Te Sang by Chikali Bio Crusaders. Dew boro dís diw soglang, moje naw Helen Fernandez, aning aung gawan Kavelosinchi. Mozogo Ross Fernandez, gawan Orlinzo. Ross aning aung Rauta, Florida, US. Amka anta 30 aning 4 वर्षां जाली इंगासोर असल्यार. Chikali Bio Crusaders आणि बाब सिरिलाक देव बरें करूं म्हणटा. तांणी म्हाका ओ सोयेक दिलो आयचें पारकोणे तुमचे मदें दवरपाक. चड कुशालकायेन आयज हांव फ्लॉरिडाक सावन हें पारकोणे तुमचे मदें दवरता. आमी आमची कोंकणी भास विसरूंक ना. आमकां गोंयचो चड मोग. आतां म्हजें पारकोणें आयकात. व्हडलो भाव धाकले भावागेर वचना, पूण धाकलो भाव व्हडले भावागेर वयता. आनीक एक फावट रिपीट करता. व्हडलो भाव धाकले भावागेर वचना, पूण धाकटो भाव व्हडले भावागेर वयता. कितें तें सांग. Kankona SC showcased their dominance, triumphing over St. Francis Xavier SC Gonwall Shelde with a commanding scoreline of 14-3 in the GFA's Under 13 Division 2
football tournament. The match was held at the AstroTurf ground in Fatorda on Tuesday. Kankana SC secured a thriving 14-3 victory in GFA's Under-13 Division 2 tournament. The standout performer of the game was Aditya Bande, who exhibited sheer skill by netting an impressive 10 goals. Daksh Kumarpant also made a significant contribution, securing 2 goals, while Ronak Paghi and Sparsh Paghi each added to the tally with a goal apiece. Inasya Naruna for Herald TV. The air in Panchivada Perne was filled with festive fervour as the sacred occasion of Datta Jayanti unfolded at the revered Dattatreya Devasthan. The event marked by intricate rangoli, a divine palki procession, a soulful aarti brought together the community in a celebration of faith and cultural richness. जवळजवळ म्हाका दिसता 220 वर्सां जाली ही दत्त जयंती हांगा सेलिब्रेशन जाता. पणशीकार पयलीं गजानन पणशीकार हे तेंचे देवस्थान ते पयलीं करताले. तेच्या उपरांत ल्हवू ल्हवू पयलीं बारीक आसताले, पयलींचे देवूळ पडलेले, सोरोप बिरोप नासताले सगळे आनी तेन्ना पुजा बिजा कांय जायनासली. तेजे उपरांत जी पुजा बिजा जावपाक लागली आनी जे वाडत वाडत गेले ते पावरफूल. पयलीं फक्त अर्दे वरान दत्त जयंती जाताली सेलिब्रेशन आनी आयज जवळजवळ 5 दीस. ह्या वर्सा आनी एक दीस वाडलो, 4 दीस जाले. ह्या वर्सा आनी एक दीस वाडलो. असे प्रोग्राम आमी सिंगिंग कॉम्पिटिशन, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, रांगोळी कॉम्पिटिशन, नाटकां, गायनाचे प्रोग्राम. आता ताका हांगा गायनाचो प्रोग्राम आसा. तेजे उपरांत दशावतारी नाटक असो प्रोग्राम आयोजीत केल्लो आसा. तर शाहू महाराज हे आमचे प्रवचनकार ते येवन बरो आमचो हांगासर उदरगत जाल्ली आसा आमच्या देवस्थान कमिटीची. आनी सगळे हे भावीक जे येतात आणि हांगा ते इतले जागृत आसा, जे कोणी हांगा कितें मागणे बिगणे करतात तेजें काम जावपाकच जाय. कारण हे आयचे आनी कालचे न्हू. 1804 शके 1804 ह्या वर्साचे देवूळ हे आयचे आनी कालचे न्हू. हांगा हे जागृत आसा. तर इतले सांगून हांव देव बरें करूं मागता. धन्यवाद. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News.